just standing in front of the famous Bagan Badi or the famous mansion of the Gains. We are present at the INA Museum at Moirang, Manipur. I'm just standing in front of the famous building which is famous for the infamous Red Fort trials. The whole nation is celebrating 125th birth anniversary of Netaji, and I am right now present at the Victoria Memorial, Kolkata. The aspect of Second World War was a strange chapter in Indian history. The war, which continued from 1939 till 1945, had left its deadliest marks on mankind, not only in India but in the entire world. India at that time was under the British colonial rule, and the whole of Indian subcontinent and its people had no connections at all with the war. But the colonial masters made the Indians fight on their behalf, and the Indian men fought bravely at various war fields of the world and gave their lives at the command of their British masters. The Bengal province witnessed one of its worst disasters in the form of the Great Bengal Famine during World War II. The famine took the lives of more than 3 million Bengalis and remained as an infamous example of man-made devastations. I treat it as a murder of the people of Bengal, done intentionally by the British. And look at Netaji, who is away, and he is offering all his help for the Bengal famine. He says that the Azad Fauj, the Azad Sarkar, the government of United India, has stocks of paddy which can be shifted over there to help the people of Bengal so the people don't die. This is the human concern. This is the love of Netaji for Bengal, for Indians. But the British refused it because for them, human lives and particularly the lives of Indians did not matter at all. What mattered to them was their colonial lust, their colonial rule and suppression of the Indian people. क्या किया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में? 7 फैमिन्स हुई थी उनके टाइम में। 7 फैमिन्स, एक ऐसे देश में जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसमें कि दूध, घी, दही की नदियां बहती थी, ये कहा जाता था। ठीक है, ऐसे हिंदुस्तान में इन लोगों ने 7 अकाल, 7 फैमिन्स किए, और जो लास्ट ऑफ दीज फैमिन था 1943 में ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल, जिसमें कि 35 लाख भारतीय मारे गए। 35 लाख, 3.5 मिलियन इंडियंस उसमें मर गए। और अंग्रेजों ने, जबकि वो लोग मर रहे थे, उन्होंने सारी बोट्स जो थी, अभी जो बांग्लादेश का एरिया है और हमारा सुंदरबंस का एरिया है, कि जापानी हमला करने वाले सारी लकड़ी की बोट्स जला दी, और जिनके ज़रिए सारा अनाज दूर दराज के इलाकों में पहुंचता था। उसके चलते लोग मरने लगे। लोग कलकत्ता में आके गलियों में मर रहे थे, गिद्ध उनकी आंखें नोच रहे थे, गलियों में जिंदा लाश को वो खा रहे थे। वहाँ पे 35 लाख वहाँ पे भारतीय उस एक फैमिन में मरे। ऐसी 7 फैमिन हुई। ये तो अंग्रेजों ने जूइश होलोकास्ट से ज़्यादा किया। और जब ईस्ट बंगाल में, जब बंगाल फैमिन हुई अपने इलाके में 43 में, तो अंग्रेज उस वक़्त यहाँ से अनाज यूरोप एक्सपोर्ट कर रहे थे। मतलब जानबूझ के वो हमारे लोगों को नहीं दिया, उनको मरने दिया, कुत्तों की तरह मरने दिया, और वो अनाज को एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना जायज़ नहीं था? ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इमोरल। $45 ट्रिलियन वर्थ वो भारतवर्ष से माल लूट के गए। $45 ट्रिलियन हिसाब लगाए हैं।
उन्होंने यहाँ पे सारी खेती बाड़ी बंद कर दी, अफीम ग्रो करनी शुरू की थी, ताकि वो चाइना को अफीम बेचना चाहते थे। यहाँ लोग भूखों मर गए, वो सारे के सारे हमारी जमीन में अफीम हो रहा था। ऐसे ऐसे नीच लोगों का साथ देना, ये तो पाप है, महापाप। During the famine, people died due to starvation, malnutrition, malaria, and due to lack of medical facilities. During the period from 1942 till early 1943, military and political matters combined with the influx from Burma caused huge stress on the overall economy of Bengal, which was mainly based on agriculture. Bengal had huge military deployment at that point of time, which had resulted increased food requirements. The government was anticipating a Japanese invasion via eastern border of Bengal, and the British destroyed the coastal transportation system so that the potential invaders did not get access to food supplies, transport, and other resources. But the economy of Bengal suffered a lot due to this reason. ব্রিটিশ শাসন পর্বে সবচেয়ে বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে এই 43-এর দুর্ভিক্ষ। ঐতিহাসিকরা নানাভাবে নানা সময় এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন। মৃত্যুর সংখ্যা তৎকালীন যে কমিশন হয়েছিল, অবশ্যই সেটা অনেক তথ্য গোপন করা হয়েছিল, তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি কম করে 10 থেকে 15 লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। 43 এবং 44 পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল তার ঢেউ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পণ্ডিত গবেষকরা বিভিন্ন জনের যে ব্যাখ্যা, হিসাব করলে বোঝা যাচ্ছে অন্তত বাংলা থেকে 30 থেকে 50 লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এই মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ থেকে। এই দুর্ভিক্ষ একদিনে হয়নি, বা এটা হঠাৎ হয়নি, বা প্রাকৃতিক কারণে হয়নি। বাংলা 1350 সালের ইতিহাসের বর্বরতম যেই মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, আমরা যাকে 50-এর মরণোত্তর হিসেবে আখ্যায়িত করি, সেই বিষয়ে আজকে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যই আমাদের সামনে এসেছে। কিন্তু আমরা যদি বিচার করি যে যেই তথ্য আমরা জেনে এসেছি গত প্রায় 8 দশক ধরে, সেসব তথ্যের অনেক কিছুই কিন্তু আজকে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আজকে এই কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে এই দুর্ভিক্ষটি পরিপূর্ণরূপেই একটি মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, এবং সেই দুর্ভিক্ষটি একজন যুদ্ধবাজ শাসক, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, তার মস্তিষ্ক প্রসূত, এবং তার যে আমরা জানি যে পোড়ামাটির যে নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেই নীতির একটি সফল বাস্তবায়নের অংশ ছিল এই মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ যেটি। However, as per the modern historians, the main reason for the famine was the inflation that was caused during the policies adopted by the British government, as according to them, there was no shortage of food at that point of time. Huge stock of food articles was created to facilitate the war requirements. The required relief could not reach the needy poor people of Bengal, and the stock was kept to support the war-related requirements at various places of the world where British Army was engaged. Importantly, the Viceroy of India at that point of time recommended for stoppage of export of food from Bengal in order to use the same for famine relief. However, the then British Prime Minister Winston Churchill dismissed the request and even went on to state that if the famine was so horrible, then why Gandhi had not yet died of starvation. Churchill also refused to accept the free relief materials for Bengal from US and Canada on the point that the requirements are more elsewhere. In this manner, Winston Churchill, his government, and their selfish colonial policies caused
the death of more than 3 million Bengalis and turned Bengal into a graveyard.